नए आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली है। पंजाब और केपी के असेंबलीज तोड़ने के हवाले से खान साहब ने फैसला कर लिया और उसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। सियासत में यू टर्न और सियासत में जुबान के हवाले से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बहुत ज्यादा हमने बहस सुनी कि ये शख्स यू टर्न लेता है, ये वो शख्स है जिसकी जुबान ठीक नहीं है। लेकिन सियासत में कौन यू टर्न लेता है, किसकी जुबान कैसी है, इस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। उसमें वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मुल्क के अंदर पाकिस्तान आर्मी की जो कमान है वो तब्दील हो चुकी है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तरह से कमान संभाल ली है और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनके ऊपर उस वक्त भी हम तनकीद करते रहे और उसमें सियासी नोयत की चीजें भी थी, हुकूमतों की तब्दीलियां भी थी, कुछ फैसले थे, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां थी, बहुत सारे लोग तनकीद करते रहे। लेकिन अगर कोई वो लोग जो उस वक्त उस तरह तनकीद नहीं करते रहे और अब जो ही जनरल साहब रिटायर हुए हैं तो उन्होंने एकदम से उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर देनी है, तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज के इस व्लॉग के अंदर मैं वो उस तरह कोई आपको बताऊंगा, टू बी ऑनेस्ट वो नहीं। जो बात हम पहले करते थे वही बात हम अब करेंगे। जनरल साहब रिटायर होकर चले गए हैं, अब वो एक तारीख का हिस्सा बन गए हैं। तारीख ने उनको जज करना है कि उन्होंने जो इकदाम उठाए वो सही थे या गलत थे। दूसरी अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आने वाले दिनों में हम कोई तब्दीलियां देखेंगे, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद भी ये कहते रहे कि पाकिस्तान में सियासत में फौज का किरदार रहा है और अब हमने ये किरदार खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये किरदार खत्म हुआ? ये किरदार उस वक्त खत्म होगा जब हर बंदा ये मान ले कि हाँ जी जनाब किरदार खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता कि हम देखते भी रहें चीजें, महसूस भी करते रहें चीजें और कहें कि जनाब किरदार खत्म हो गया, उस वक्त तक नहीं होगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक लंबी तारीख है जो जनरल साहब ने खुद भी बताई थी कि सियासत में मुदाखलत की। तो अब एकदम से अगर इदारे ने ये फैसला किया है तो उसमें टाइम लगेगा, ओवरनाइट चेंज तो नहीं आएगी ये। और वो जो ओवरनाइट चेंज की मैं बात कर रहा हूं वो है कमान की तब्दीली के हवाले से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर अब नए आर्मी चीफ आ गए हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल एकदम से इदारा इस तरह टर्न ले लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, चाहे वो बड़ा बहरी जहाज हो या वो मुनज़्ज़म इदारे हों, उनको अपनी सिमत चेंज करने में टाइम लगता है। वो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चेंज होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो फौरन हो सकती हैं, जो फौरन की जा सकती हैं। तो वो अब आने वाले चंद दिनों के अंदर क्लियर होगा कि क्या चीजें किस हद तक तब्दील हुई हैं और किस हद तक तब्दील नहीं हुई। जहां तक ये ताल्लुक है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए, सारे सियासतदान भी ये कहते हैं। लेकिन इसमें सियासतदानों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हर चीज में उनको घसीटेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, फौज का कितना किरदार है या नहीं है। इसलिए कि माजी करीब के अंदर जो और हाल में जो हमने देखा कि जो इदारों के हवाले से जिस किस्म की तनकीद हुई उसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान में। एक माइनॉरिटी तबका है, एक ऐसा तबका है पाकिस्तान में जो हमेशा से फौज पे तनकीद करता है। अगर उनको जो है वो बकरे का गोश्त सही ना मिले तो उसमें भी वो फौज पे इल्जाम लगा देते। खास किस्म की उनको जो है वो एक इदारे से प्रॉब्लम नहीं है, उनको इदारे से बुग़्ज़ और नफरत है। वो कुछ भी मसला हो तो वो उनसे नफरत, जिस तरह कुछ लोगों को नून लीग से नफरत हो सकती है, खान साहब से नफरत हो सकती है, किसी और से नफरत हो सकती है, तो उनको किसी उसूली पॉइंट पे उनसे मसला नहीं है, उनको फौज से नफरत है। वो एक ऐसा तबका है। बाकी हमने बहुत सारे लोगों को ये सुना कि जनाब हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो जो हालिया अरसे में जो हुकूमत चेंज हुई तो हमें पता चला कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले तो कोई भी नहीं थे यहाँ पे। वो तो बुनियादी तौर पे प्रो नून लीग थे या प्रो पीपल्स पार्टी थे या प्रो पीटीआई थे या कोई प्रो किसी और जमात के थे। तो जब तक उनको ये महसूस होता था कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी जमात के साथ खड़ी है तो वो तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब उनको ये लगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारी जमात के खिलाफ हो गई है तो वो सारे भी उसके उस तरह हो गए। और वो हमने देखा जब हुकूमत तब्दील हुई और वो बहुत सारे लोग जो कहते थे कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो एकदम से जनाब उन्होंने 180 डिग्री का वो लिया टर्न। और यू टर्न भी आप उसको नहीं कह सकते, पता नहीं वो कौन सा टर्न लिया और एकदम से इदारों के वो मुहाफिज बन के जाके और उन्होंने कहा कि ये देखें जी
عمران خان نے اداروں کے اوپر تنقید شروع کر دی، اور وہی لوگ جو وہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہونی چاہیے، ان کی تقریریں کھلنی چاہیے، اس وقت تک جو وہ کہتے تھے کہ یہ اصولی موقف ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف ہے، لیکن ایک دم سے وہ موقف بعد میں تبدیل ہو گیا۔ پر اینی وے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں۔ امید یہی ہے کہ چیزیں درست سمت میں جائیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، دیگر مسائل کے حوالے سے، اس لیے کہ نئے آرمی چیف کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ وہ ایک ایسے ماحول میں آ رہے ہیں کہ جہاں سیاست بھی بہت زیادہ گرم ہے، سیاسی ماحول اس قسم کا ہے کہ ان کو باہر اپنے آپ کو رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اس کے ساتھ سیکیورٹی چیلنجز بھی ہوں گے۔ بھارت کی طرف سے بھی آپ کو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، کوئی کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ سے 7 گنا بڑا ملک ہے، ان کی ایک بڑی طاقتور فوج ہے، ان سے بھی آپ کو چیلنجز ہیں، افغانستان کے بارڈر سے بھی آپ کو چیلنجز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے بیانات جاری کرنے شروع کر دیے ہیں کہ اب ہم سیز فائر ختم کر دیں گے اور ہم دوبارہ حملے شروع کر دیں گے۔ تو ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے، اور بلکہ بہت سارے چیلنجز ہوں گے نئی فوج کی قیادت کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح ان چیلنجز سے نمٹتے ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہمارے ادارہ اوبیسلی ایک منظم ادارہ ہے، اس نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی قوم کا جو بڑا حصہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ادارے کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہاں، جہاں پہ ان کی قیادت کے جو کچھ فیصلے تھے جو مناسب نہیں تھے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز میں آؤں گا، یہ اب یو ٹرن کی جو بات ہوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے کے حوالے سے، حالیہ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چیز یہ یو ٹرن اور سیاست میں زبان، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان روز یو ٹرن لے لیتا ہے، عمران خان روز یو ٹرن لے لیتا ہے، اور سیاست میں زبان عمران خان نے گندی کر دی آ کے۔ اچھا، اس پہ میں ٹی وی پہ بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، بھٹو کے دور سے لے کے اس زمانے میں جو نعرے لگتے تھے، جو سیاسی تقاریر ہوتی تھی 90 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، لیکن جس ڈٹائی سے ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان نے کنٹینر پہ اوئے کہا تھا وہاں سے پاکستان کی سیاسی زبان خراب ہو گئی تھی، ابھی بھی وہ اس بیانیے کے اوپر قائم ہے۔ اور یہ بیانیے پہ وہ کیوں قائم ہے؟ وہ اس لیے قائم ہے کہ یہ 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی صحافت اور سیاست ہے۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے۔ ابھی آپ گوگل کر کے بھٹو صاحب کی بنگالیوں کے حوالے سے زبان جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ، یا میاں صاحب کی تقاریر دیکھ لیں، یا مودی کا یار کون کس کو کیا کہتا ہے، مطلب ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور وہ ٹک ٹاک پہ روز لاکھوں کروڑوں ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، نوجوانوں کے سامنے آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے نوجوانوں کو بالکل پتا ہے کہ کون کیا بولتا ہے، کون کیا سمجھتا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر نوجوانوں سے خاص قسم کی نفرت کرتی ہے وہ لوگ، وہ سیاست، وہ صحافت جو 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے جو سپورٹرز ہیں، خان صاحب کی جماعت کے سپورٹرز، ان کے لیے یوتھ سے نکلا ہوا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو میسوجنسٹک، ایک انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو، جن کو گالی دے رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق درست نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ایک کلپ حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا وائرل ہوا، دیکھ کے سن کے میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوا۔ مولانا صاحب ایک پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہیں، ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں، اہم سیاسی ان کا کردار ہے، حکومت کے اندر اس وقت ان کا اہم کردار ہے، پاکستان کے صدر بننے کی وہ خواہشمند بھی ہیں، ان کا نام بھی آتا رہتا ہے، اور آئین پاکستان کے تحت ان کو حق بھی ہے، وہ بن بھی سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن جس قسم کی زبان انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے استعمال کی کہ یہ نوجوان، میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، پر مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا۔ پر آپ سوچیں جس قسم کی زبان مولانا صاحب نے استعمال کی، اور پہلے بھی بہت سارے ان کے لیڈران کرتے رہے آگے پیچھے، پی ڈی ایم کے لیڈران، اس سے صرف 1% بلکہ 0.1% بھی اس طرح کی کوئی چیز اگر عمران خان نے کہی ہوتی تو کل اخلاقیات کے دورے ایسے پڑنے تھے کہ ٹی وی پھٹ جانے تھے۔ کل 7 سے 11 ہر شو میں وہ چیز ڈسکس ہونی تھی، کسی نے کیا کہنا تھا، کسی نے کیا کرنا تھا، کسی نے کہنا تھا کہ عمران خان نے یہ کر دیا، اس نے یہ زبان استعمال کر دی، انسانی حقوق کے لوگوں نے بھی آ جانا تھا، خواتین کے حقوق کے لوگوں نے بھی آ جانا تھا، یہ بھی ہو جانا تھا، وہ بھی ہو جانا تھا، روایات بھی جناب ہماری لٹ جانی تھی، ہمارا جو ہے مذہب کے حوالے سے بھی کسی کو تکلیف ہو جانی تھی کہ جناب یہ مذہبی روایات کے بھی خلاف ہے، سیاسی روایات کے بھی خلاف ہے۔ لیکن کل اس پہ آپ نے کتنا شور و غوغا سنا؟ آپ نے کہاں پہ اس پہ تنقید سنی؟ سوشل میڈیا پہ نا، ڈیموکریٹک میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ کتنے پروگرام ہوئے؟ اگر ہوئے تو کامنٹس کر کے مجھے نیچے آپ شیئر کر دیجئے گا
किसी ने उस पर बात करना गवारा नहीं समझी मेजॉरिटी लोगों ने। और अगर यही बात इमरान खान से रिलेटेड होती तो किस तरह की बात होती। तो ये जो है ना, मैं जो कहता हूं ना, 90 और 80 की दहाई में फंसी हुई सहाफत और सियासत ये समझ ही नहीं पा रहे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, अब ये जुबान तो हो गई ठीक, अब मैं आपको यू टर्न की भी बात करता हूं। कुछ दिन पहले तक हुकूमती मोजिज शख्सियात ये फरमाती थी कि जनाब इमरान खान साहब पंजाब की असेंबली तोड़ दें, KPK की असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन ले लें, हमें कोई इशू नहीं है, हम भी इलेक्शंस में चले जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने असूली फैसला कर लिया कि हम ये तोड़ रहे हैं। कल उनकी मुशावरत भी हुई कि हम ये दोनों असेंबलियां तोड़ देंगे। अब नून लीग ये कह रही है कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, हम ये असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। अब हुकूमत ये कह रही है जो मर्जी हो जाए हम असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे, हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, हम ये गवर्नर राज आ जाएगा, अदालत में चले जाएंगे, हमारी पिटीशन वहां पे पड़ी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कहा था माजी में कि जनाब ये असेंबलियां तोड़ें और अगर किसी ने इख्तिलाफ किया तो मैं अपनी जमात को समझा दूंगा, अपनी हुकूमत को समझा दूंगा कि ये बिल्कुल जमहूरी तरीका और ये बिल्कुल ठीक तरीका है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं ये तो जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गैर जमहूरी हरकत है। लेकिन इसके ऊपर कोई यू टर्न के हवाले से आपने कोई प्रोग्राम देखे कि जनाब यू टर्न, आज कोई हेडलाइंस लगी हुई है कहीं पे यू टर्न, आज कोई कार्टून छपे हैं जिसमें बताया गया हो कि नीचे जो है वो इंसानों को किस शक्ल में पेश किया गया हो कि जनाब इनके सपोर्टर्स जो है वो ये बयानियां भी मान रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पहले ये कहते थे अभी ये कर रहे हैं, नहीं। लेकिन गालियां दुश्मनाम तराजी आप करें, लोगों की माओ बहनों के हवाले से उनके बेडरूम्स तक आप कह दें, उधर तक आप पहुंच जाएं, जो बातें की हैं आपके भी आपने वायरल क्लिप्स देखे होंगे। लेकिन जो शख्स ओए कह दे जुबान उसकी गंदी है, जो उसको सपोर्ट करे आप उनको कहें, गाली दे के उनको मुखातिब करें और कहें कि तुम्हारा इखलाक दुरुस्त नहीं है। अब ये जो, और फिर आप कहें कि असेंबलियां तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे, जब वो कर दे तो कहें जमीन आसमान हो जाएगा, एक हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर भी कहें लेकिन यू टर्न वो लेता है। तो अब यहाँ पे जो नौजवानों को हम इखलाकियात की बात करते हैं, अगर मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, नीचे आके मेरे खिलाफ कोई नौजवान बात करेगा, कमेंट करेगा या सोशल मीडिया पे करेगा, मैं उसको किस मुंह से जाके उसको कहूंगा कि यार ये हमारी इखलाकियात नहीं है, ये हमारी रिवायात नहीं है। उसने तो मेरे मुंह पे लाके वो क्लिप मारना है ना। क्या आप फरमा रहे हैं काज़मी साहब, ये देखें ये हमारे बुजुर्ग हमारी माओं के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, ये देखें हमारे सीनियर सियासतदान सीनियर सहाफी हम नौजवानों को एक गंदी गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज से हमें मुखातिब कर रहे हैं और मेरी इखलाकियात को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासत में आपको इख्तिलाफात भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप लोगों की माओ बहनों को, और वो भी आप इतना बड़ा एक लीडर, मौलाना साहब जैसा लीडर और दीगर इनके लीडरान की भी। और मैंने जो बताया कि जो खान साहब के सपोर्टर्स के हवाले से, ना सिर्फ खान साहब के सपोर्टर्स बल्कि हर वो नौजवान जो किसी भी सहाफी पे तनकीद करे, ये वो मिसोजिनिस्टिक उस गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लिखते हैं उसको, ट्वीट्स में लिखते हैं, प्रोग्राम्स में बोलते हैं, और इतना सा आयोटा ऑफ शेम इनको नहीं महसूस होती कि ये गंदी गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और लफ्ज भी इन्होंने एक और निकाल लिया, वो भी ये खुल के इस्तेमाल करते हैं हमारे सीनियर्स। लेकिन इखलाकियात किसकी बुरी हैं? नौजवानों की बुरी हैं। तो नौजवान आप लोग अपनी इखलाकियात ठीक कर लें, इसलिए कि आपने देख लिया कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग यूट्यूबर्स की, बुजुर्ग सहाफियों की, हमारे बुजुर्ग सियासतदानों की क्या इखलाकियात हैं। आपने फैसला करना है कि आपने अपनी इखलाकियात किस तरह दुरुस्त करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।